नमस्कार, जय जगन्नाथ। आसंतु जानिबा आपणकर भाग्य कौन कहूची। आपणक भाग्य, मोर भाग्य, जहार हो भाग्य कौन कहूची, भाग्य कौन कहे आपण निश्चित देखंतु। किछि आभास मिले, घटी पारे कि घटी न पारे से कथा मु कहि परिबिनी। शास्त्र कहूची, सूचना दिए। आसंतु जानिबा जातक देखंतु। पिलाटी जन्म हेले जातक करा जाय जानिबा पई, पिलाटीर भाग्य कौन कहूची जानिबा पई। आपण जातक देखंतु, पिलार आपणकर जहार जातक देखंतु। जातक रे घर रहिछि, से घरे जेउठु आरंभ होउछि ता लग्न पा जाउछि, तापरे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एमती 12 पर्यंत रहिछि, 12 पर्यंत रहिछि। गुटिए घरे गुटिए ग्रह, सेई गुटिए घरे भी दुईटी रहउछंती, तीनोटी रहउछंती, एमती रहउछंती। सेथिरु आपण तो किछि जानंतु। सबु बेले ज्योतिष पाखक जीवा अपेक्षा आपण देखंतु, जानंतु जे लग्न रे की अछि। देखंतु लग्न रे बृहस्पति ओ शनि एकत्र जोग थिले, से लोक महाभाग्यवान हुए। से शिशुटी देखंतु आपणक पिलार लग्न रे बृहस्पति और शनि एकत्र जोग होई अछंती कि जदि अछंती आपणक पिना निश्चिंत दिने बड़ भाग्यवान यशस्वी हबो। मते निश्चिंत कमेंट करंतु। समाज रे यश कीर्ति से पिला निश्चिंत अर्जन करिवो। एई ग्रह लग्न रे किंबा सप्तम, नवम और एकादश रे अवस्थान करुथिले, एहाकु जुग जन्मा कहंती। आपणक शिशुर एहा अछि। जदि आपण गुटे कमेंट करंतु, निश्चिंत देखिबे मु कहूची आपणक शिशु बड़ मनीष हेबो। आसंतु जानिबा जन्म समय को पूर्णचंद्र जदि होइथिबो एवं विषम राशि, विषम लग्न होइथिबो, से लोक निश्चिंत धार्मिक एवं बहुत अर्थ काम करी से उन्नति साधना करिवो। समाज रे जने बड़ मनीष हबो। आपणक पिलार जातक रे या अछि कि निश्चिंत देखंतु। देखंतु लग्न रे पंचम, लग्न रे पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश, बुझिले। यही माने घर मानकरे ग्रह कराइछि, सेहिथिरे चंद्र अवस्थान करूछंती कि देखंतु। जदि चंद्र अवस्थान करूताय, से व्यक्ति कौन करुछि या जानंतु। से व्यक्ति, से पिलाटी निश्चिंत भावे संसार रे तार जीवन सुख रे अतिवाहित हेबो। से दुख कौन जानी परिबो नहीं। एवं चंद्र सहित अन्य ग्रह युक्त थिले, से मनुष्यर माने सेही शिशुटी विशेष सौभाग्यवान हुए। सेही सौभाग्य माने भाग्य सहित सौभाग्य नहीं जन्म होइଥାଏ सेही पिलाटी। तेणु आपण माने देखंतु लग्न माने प्रथम, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश रे एहा अछि कि आपण जे कोनसी जातक रे देखंतु। पिला कथा मु एथि पय कहू जे बापा मां भाबंती मो पिलाटी बड़ मनीष हो, से भाग्यवान हो। तेणु पिला निज अपेक्षा पिलांको विषय रे बेसी जानिबा को चेष्टा करंती। सेथि पय मु पिलार कथा कहूची, आपण को भाग्य भी आपण देखि पारंती। देखंतु कृष्ण पक्ष रे चंद्र सह सप्तम समस्त ग्रह, सॉरी कृष्ण पक्ष रे जदि चंद्र सह समस्त ग्रह एवं सम राशि रे समलग्न होइथिले, से लोक माने अत्यंत सौभाग्यवान हुए। भाग्य तार ताकू भाग्यवान कहा जाए। से भाग्यरु सौभाग्यवान निश्चिंत हुए, यह शास्त्र कहूची। आसंतु जानतु बुध शनि दुई ग्रह मित्र गृह रे जदि थांती एवं नवम घरे थिले, एई घरटा नवम थिबो, से मनुष्य माया संसार त्याग करी माने सन्यास हेबार संभावना बहुत अच्छी। ता भाग्य रे बहुत यश कीर्ति अच्छी। आपण पिला जदि था
ତେଣୁ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଇବା ମାନେ ସମାଜ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଇବା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ସାରା ମାନେ ଆମର ଯେତେ ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ସେ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଏହା କେବଳ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଚେଷ୍ଟା ଓ ଅତି ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଜନ୍ମ ଠିକ ଥିଲେ ସମୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜାତକ ବି ଠିକ ହୁଏ, ଏହା ବି କିଛି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜାତକ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଘଟିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା। ରବି ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ଯୋଗ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘରର ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ନବମ ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ହେଇପାରେ ଏଇ ଘରଟି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି କଣ ହବ, ବହୁ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଏ। ସବୁ କଳା ଯେତେ କଳା ସବୁ ସେ ଘିନି ଆସିଥାଏ, ସେ ଶିଶୁଟି ହଉ କି ଯାହାର ଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁ କଳା ଘିନିକି ଆସିଥାଏ। ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବା। ରବି ବୁଧ ଯୋଗ ଲଗ୍ନରେ ପଞ୍ଚମ, ଏଇ ଯେ ରବି ବୁଧ ଯଦି ଯୋଗ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପଞ୍ଚମ ଲଗ୍ନରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ନବମ ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ହୋଇପାରେ, ଏହି ଘରରେ ଗୃହରେ ଥିଲେ ସେ ମାନବ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଜ୍ଞାନବନ୍ତ, କର୍ମବାନ, ଚତୁରତା ଏବଂ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଚକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ କେତେବେଳେ କଣ କହିବ ସେଟା ସମୟ କୁହେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଥିଲେ ଏମାନେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମତା ବଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତଗତ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ଷମତା ବଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହାତରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ଲୋକ ତ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସତ, ତେଣୁ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ କିମ୍ବା ଲଗ୍ନରେ ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଏ ତିନିଟି ଗ୍ରହ ଯଦି ଥାନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ମୁଁ କହିଛି କିମ୍ବା ଲଗ୍ନରେ, ତେଣୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ଆୟୋଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ କର୍ମୀ ହବ, କୌଶଳୀ ହବ। ଭାଗ୍ୟଟା ଏଇଠି ସାଥ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଚୁଳି ମାରିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଲି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ସୂଚନା ମାତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ମୋର କାମନା, ଯଦି ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ଶିଶୁ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେ ଶିଶୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଉ ଏବଂ ସଂସାରରେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।